প্রধানমন্ত্রী মোদির হাত ধরে ভারত বিশ্বের 1 নম্বর অর্থনীতির দেশে পরিণত হচ্ছে, বললেন জেপি নাড্ডা। নমস্কার, আপনাদের স্বাগত নিউজ প্রাইম 7-এ। আমি সায়নী। কংগ্রেসের অর্থ হচ্ছে কুশাসন, বামের অর্থ হচ্ছে রেশন লুট, আর বিজেপির অর্থ হচ্ছে সুশাসন। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস। তাই পদ্মকে ফুটিয়ে রেখে উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শনিবার শান্তির বাজারে সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় জেপি নাড্ডা। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 9 বছরের শাসনে দেশের মানুষের ছবি ও ভাগ্য দুটির পরিবর্তন হয়েছে। 2014 সালের আগের ভারতের নাম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকার মধ্যে ছিল। তখন প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন দুর্নীতির খবর প্রকাশ হতো। আকাশ থেকে শুরু করে জমি ও পাতাল সব জায়গাতেই দুর্নীতি করেছে পূর্বতন ইউপিএ সরকার। তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সীমান্তে সড়ক নির্মাণ করার বিপক্ষে ছিলেন, অথচ চীন তাদের সীমান্তে উন্নত সড়ক স্থাপন করে রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর নরেন্দ্র মোদী সীমান্ত এলাকায় 13,000 কিলোমিটারের বেশি নতুন সড়ক নির্মাণ করে দেশকে সুরক্ষিত করেছেন। সেই সঙ্গে দেশকে দুর্নীতি থেকে টেনে তুলে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে এসেছেন। বংশবাদ থেকে বের করে উন্নয়নের ধারায় নিয়ে এসেছেন দেশকে। এখন ভোট ব্যাংকের রাজনীতি থেকে সরিয়ে উন্নয়ন ও রিপোর্ট কার্ডের শিবিরে এসেছে দেশ। তাই নরেন্দ্র মোদীর আসার সঙ্গে সঙ্গে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে কাজের ধারা পরিবর্তন এনেছেন। আগে দৈনিক করে 12 কিলোমিটার জাতীয় সড়ক তৈরি হতো, এখন গড়ে প্রতিদিন প্রায় 29 কিলোমিটার জাতীয় সড়ক তৈরি হচ্ছে। তাই গত 9 বছরে দেশে 54,000 কিলোমিটার জাতীয় সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ত্রিপুরায় গত 6 বছরে 300 কিলোমিটার জাতীয় সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এই সময় মোট 6টি জাতীয় সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে রাজ্যে। একইভাবে দেশে নতুন করে 37,000 কিলোমিটার রেল লাইনকে বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে। আগরতলা থেকে বাংলাদেশের আখাউড়া পর্যন্ত রেলপথ ভারত সরকারের টাকায় নির্মাণ করা হচ্ছে। এই রেলপথ দিয়ে খুব দ্রুত ত্রিপুরা থেকে কলকাতা যাওয়া সম্ভাব্য হবে। স্বাধীনতার 70 বছরে সারা ভারতের 70টি বিমানবন্দর তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 9 বছরের দেশে 74টি নতুন বিমানবন্দর তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে নতুন 6টি বিমানবন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চলে। একইভাবে গ্রামীণ এলাকাগুলি থেকে জানতে শহরে সহজেই যোগাযোগ করা যায় তার জন্য নতুন নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। তিনি বামদের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, তারা যেখানেই দাঁড়ায় সেখানেই বলতে থাকে ভারত গরিব দেশ। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন, যদি ভারত গরিব হয় তবে এত উন্নতি হচ্ছে কি করে? অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, আমেরিকার মতো দেশকে পেছনে ফেলে দেশের অর্থনীতি প্রথম স্থানে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে এদিন সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার মানিক সাহা বলেন, দেশ আজ এক ঐতিহাসিক সুযোগের সন্ধিক্ষণে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আধুনিক ভারত আজ নতুন ছন্দে এগিয়ে চলছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 9 বছর সময়কাল দেশের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার জন্য গত 9 বছরে দেশে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। দেশের এই সময়কাল মানুষের কল্যাণের এবং উন্নয়নের সময়কাল হিসেবে চিহ্নিত হবে। দীর্ঘ বছর ধরে উপেক্ষিত উত্তর পূর্বাঞ্চল এই সময় অভূতপূর্ব উন্নয়নের সুযোগ পেয়েছে। রেল, সড়ক যোগাযোগ, বিমান পরিষেবা থেকে শুরু করে সমস্ত উন্নয়নের ক্ষেত্রে দারুণভাবে এগিয়েছে। গত 9 বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে দারুণ সাফল্য এসেছে। এদিনের সভায় জেপি নাড্ডা ও মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার মানিক সাহার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রভারী ডক্টর মহেশ শর্মা, সর্বভারতীয় মুখপাত্র ডাক্তার সম্বিত পাত্র, প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন, রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক প্রমুখ। এদিনের এই সভায় সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। আগ্রহী মানুষ সকাল থেকে শান্তির বাজার স্কুল মাঠের সভা প্রাঙ্গণে এসে হাজির হন। ত্রিপুরা থেকে ভানুচন্দ্রের রিপোর্ট। हम एक भ्रष्टाचारी देश कहलाते थे। हर दिन एक नया स्कैंडल, एक नया स्कैम, एक नया स्कैम। पनडुब्बी खरीदो 2 घोटाला, हेलीकॉप्टर खरीदो 2 घोटाला, गन खरीदो 2 घोटाला, एरोप्लेन खरीदो 2 घोटाला। ये आकाश में जो किरणों के माध्यम से ये 4G, 5G, 3G चलता है, इसमें भी घोटाला, लोहे में घोटाला, कोयले में घोटाला,
यानी यूपीए की सरकार में 2014 में न जमीन छोड़ा, न आकाश छोड़ा, न पाताल छोड़ा, तीनों जगह भ्रष्टाचार ही किया। ये यूपीए की सरकार हमको देखने को मिली। वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी, उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स से निकाल करके देश को तरक्की की ओर ले जाने का काम और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को मोदी जी ने सामने ला करके खड़ा किया। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में नहीं सिर्फ सरकार बदली, सरकार के साथ साथ सरकार के काम करने की संस्कृति भी बदल डाली। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब अगरतला से कलकत्ता जाने का समय 31 घंटे से घट करके 10 घंटे हो जाएगा। यह विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। यह है बदलता भारत। पहले हम बांग्लादेश में के माध्यम से सोच नहीं सकते थे। आज हमने रेलवे ट्रैक के काम को आगे बढ़ाया। आपको जान करके खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा। खुशी ये होगी कि आज 9 साल के अंदर 74 एयरपोर्ट बने हैं, 74 एयरपोर्ट। बॉर्डर रोड बन करके तैयार हो गया है और एक नहीं 2 ब्रिज बन करके, एक तरफ से जाने का, एक तरफ से आने का, हर मौसम में 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर अपनी फौज को बॉर्डर पर पहुंचाने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, यह भी हमको ध्यान में रखना है। आप सबको मालूम ही है, हम नारा लगाते थे, एक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सीपीएम, इन तीनों का अंतर क्या है? सबसे पहले कांग्रेस समझो क्या है। कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है नॉन गवर्नेंस, कुशासन, कांग्रेस का मतलब है पॉलिसी पैरालिसिस, कांग्रेस का मतलब है भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद, कांग्रेस सीपीएम का मतलब है टारगेटेड किलिंग, सीपीएम का मतलब है लूट ऑफ गवर्नमेंट फंड, सीपीएम का मतलब है लॉलेसनेस, सीपीएम का मतलब है कोलैप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी। मोदी जी ने 6 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में खड़े होकर के अमित शाह जी की रणनीति ने काम किया और मोदी जी की इच्छा शक्ति ने तय किया और धारा 370 को धाराशाही कर दिया और कश्मीर को संपूर्णता के साथ भारत से जोड़ दिया। ये भी हमको ध्यान रखना। टॉलरेंस, अगर मैं बात करूं आत्मनिर्भरता की ओर, तो आज भारत AK-203 बनाने लगा है, असॉल्ट राइफल बनाने लगा है, उसी तरीके से प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाने लगा है, उसी तरीके से INS विक्रांत भारत ने लड़ाकू जहाज बना करके दिखा दिया है और भारत की फौज में वो बेड़ा में वो शामिल हुआ है। ये भी हमको ध्यान में रखना। हमारे जो भी नेता खड़े होते हैं छाती ठोक के बोलते हैं, हमने ये कहा था, हमने ये किया है, हमने ये कहा था, हमने ये किया है, ये हम करेंगे, ये कर रहे हैं और ये भी करके देंगे। इस बात को कहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा। और इसीलिए जब हम विकास की बात करते हैं, आपको जान करके खुशी होगी कि सड़कों के लिए, रोड्स, नेशनल हाईवे के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 18 लाख करोड़ रुपए 2014 से 2022 के बीच में खर्च हुआ है और इस साल 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। कि इन 9 सालों में भारत की तस्वीर और तकदीर को मोदी जी के नेतृत्व ने बदल डाला है, इसको मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आप सबको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि आप 2014 के पहले का भारत देखो और 2014 के बाद का भारत देखो। 2014 से पहले कैसा भारत था? 2014 से पहले भारत था जिसका नाम भ्रष्टाचारी देशों में सम्मिलित था।